സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയും ഭാരതീയ ജനസംഘം സ്ഥാപകനുമായ ഡോക്ടർ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി സ്മൃതി ദിനത്തിൽ ബിജെപി ദേശീയ ആസ്ഥാനത്ത് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുകയാണ്. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ JP നദ്ദ അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്നു. തത്സമയമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിപുലമായ പരിപാടികൾ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ സ്മൃതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗൗതം ചേരുന്നുണ്ട്. ഗൗതം പറയും. BJP ദേശീയ ആസ്ഥാനത്ത് BJPയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ JP നദ്ദ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ സ്തൂപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നു. BJPയുടെ മറ്റ് ദേശീയ നേതാക്കളും JP നദ്ദയ്ക്ക് ഒപ്പമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഈ ദിവസത്തിലാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് യാത്ര നടത്തിയ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി അദ്ദേഹം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീനഗറിൽ ജയിലിൽ മരണപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണകാരണം എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ ദുരൂഹതകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി അദ്ദേഹം ദേശീയതയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവും ഒപ്പം കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാലയുടെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായ വൈസ് ചാൻസലർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ധീര ദേശാഭിമാനിയായിരുന്നു ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മൃതി ദിനത്തിൽ രാജ്യമെമ്പാടും പൊതുപരിപാടികൾ നടക്കുകയാണ്. BJP ദേശീയ ആസ്ഥാനമായ ദീൻദയാൽ മാർഗിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മൂന്നാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി സ്മൃതി ദിനമാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. എന്തായാലും JP നദ്ദ നമുക്ക് കാണാം. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ BJP ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിനൊപ്പം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്ന നിർണായക പദവി കൂടി വഹിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സ്മൃതി ദിനം കടന്നു പോകുന്നത്. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്ത ആശയമാണ് പ്രധാനമായും BJPക്ക് കരുത്തായത്. ഭാരതീയ ജനസംഘം 1951 രൂപീകൃതമാകുമ്പോൾ രജനി ഇപ്പോൾ JP നദ്ദ സംസാരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് പോവാം. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 1953 में 1953 23 जून को श्रीनगर में जेल में संदेहास्पद स्थिति में श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने अंतिम सांस ली थी। जिस संदेहास्पद स्थिति में उनकी जान गई वो हम सब के लिए अभी तक एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके रहा है। उनका जीवन एक देशभक्त के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में और एक सामाजिक न्याय दिलाने वाले नेता के रूप में हम सब जानते हैं। अगर मैं शिक्षाविद की बात करूं तो श्यामाप्रसाद मुखर्जी was one of the youngest vice chancellor of Calcutta University. सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बनने वाले और बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। वो शिक्षाविद थे। बाद में उन्होंने देशभक्ति के कारण राजनीति में कदम लिया और आज हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान पंजाब है और वर्तमान पश्चिम बंगाल है यह उनकी ही देन है। उन्होंने उस समय जब भारत का विभाजन हो रहा था और उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने एक तरीके से समझौते में और मुस्लिम लीग ने सारा पंजाब और सारा बंगाल लेने की ठानी थी, तो उस समय जन आंदोलन करके पंजाब में और बंगाल में लड़ाई लड़ने का और जनता को जागृत करने का काम श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। और इस कारण से आज जो हम वर्तमान पंजाब देखते हैं, वर्तमान बंगाल देखते हैं, यह उनकी ही देन है जो ये भारत देश के साथ हम सब लोग अखंड भारत में देखते हैं। श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन एक विचारधारा के लिए सारा जीवन लगाया। वो कभी सत्ता पर बैठने के लिए नहीं आए थे। वो अनेकों बार सत्ता पर आए और हमेशा विचार के लिए उन्होंने सत्ता को त्यागा। जब वो बंगाल में थे तो वो मंत्री थे, लेकिन उन्होंने विचार के कारण उस पद को त्यागा। जब वो नेहरू जी की पहली कैबिनेट बनी तो नेहरू जी की पहली कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री थे। उन्होंने उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता, इसके खिलाफ उस समय आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप मुस्लिम लीग और
सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटना टेक रहे हैं, इससे वह अपनी मत भिन्नता रखते हैं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर का विषय उठाया कि कोई कारण नहीं है कि आप धारा 370 को लागू करें, और धारा 370 के लिए उस समय नेहरू जी ने इसको आगे बढ़ाया था। उन्होंने त्यागपत्र दिया और एक नारा लगाया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इसी नारे को लेकर के उन्होंने सत्याग्रह किया। और हमें सबको मालूम है कि उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए धारा 370 के तहत पासपोर्ट सिस्टम होता था, पास बनता था। उन्होंने पास नहीं लिया, उनको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रोक लिया गया, और जब उन्हें रोक करके गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगभग 1 महीने बाद वो संदेहास्पद स्थिति में जम्मू कश्मीर की जेल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माता जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि इसके जांच कराओ, और उनके शब्द हैं कि मुझे तुम्हारी दलील, तुम्हारी यानी जवाहरलाल नेहरू की दलील नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे की मौत की जांच चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री ने जांच करने से इनकार कर दिया। और जिस बात की लड़ाई के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, उस लड़ाई को लड़ते हुए भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी अविरल लड़ाई लड़ती रही। और हम सब ഡോക്ടർ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ രാജ്യം വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് നടത്തുന്നത്. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ JP നദ്ദ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.